नमस्कार. आज आमी हांगा एक म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक जमलेले आसा. हो विशय एका संस्थेचो न्ही, तर पूर्ण भारत राष्ट्राचो एक उज्वल भवितव्याची आमी नांदी म्हणूं येता. सनातन संस्थेक 25 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा. ताका लागून तांच्यांनी दिल्ली हांगा एक राष्ट्र आनी धर्म ह्या विशयाचेर शंखनाद हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आज सनातन संस्थेच्यो एक साधिका सौ शुभा सावंत ह्यो हांगा आमचे कडेन चर्चा करूंक आयिल्ल्यो आसा. आमी शंखनाद ह्या विशयाचेर आज तांचे कडेन चर्चा करुया. नमस्कार. आज सनातन संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या निमित्तान तुमी दिल्लीक शंखनादचे कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. ताजे बद्दल आमकां थोडक्यात तुमी सांगूं शकता? नमस्कार. सनातन संस्थेक या गोमंतकाच्या पवित्र भूमीन जे कार्य सुरू केल्लें आसा ताका 25 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा. आनी सनातन संस्था हाची जी स्थापना केल्ली आसा ती सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळजी आठवले हांच्यांनी. तर त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार राष्ट्रधर्म, धर्मजागृती आणि अध्यात्म या बद्दलचे जे कार्य आसा ते ह्या भूमीन सुरू आसा. सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांच्यांनी सुरू केल्लो हो एक आगळो वेगळो आध्यात्मिक यज्ञ आसा. सनातन राष्ट्र हेच्या खातीर कार्यरत असलेली ही जी संस्था आसा हेणे हो एक ऐतिहासीक उपक्रम हाती घेतिल्लो आसा. सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तान गोव्यान फर्मागुडी हांगा सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव कार्यक्रम आयोजित केल्लो मे म्हयन्यान. आणि तातूंत 23 देशांचे जवळजवळ 30,000हून अधिक धर्मप्रेमी, साधक, मान्यवर यांच्यांनी उत्स्फूर्त लाभ दिलो आणि ते उपस्थित आशिल्ले. आणि असोच म्हणजे त्याचीच प्रेरणा घेऊन ते जेन्ना यशस्वी झाले ती प्रेरणा घेऊन सनातन संस्थेन आज दिल्लीन जी भारताची राजधानी आसा त्या राजधानीन हो सनातन शंखनाद महोत्सव आयोजित केल्लो आसा. आता दिल्ली तुम्ही जाणा की सगळे महत्त्वाचे जे राजकीय निर्णय आसा ते हांगासूनच घेतले वता अशें दिल्लीचें म्हत्व आसा. आणि आमी पळयता की आमच्या देशान आज वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळे आघात सुरू आसा. जाल्यार ह्या आघातांक आमी वयले जर उपाययोजना केली जाल्यार ताका मार्ग मेळचो ना, त्या समस्या सुटच्यो ना. आणि ताका लागून ह्या राष्ट्राची जी कितें विचारधारणा आसा किंवा जी कितें व्यवस्था आसा त्या व्यवस्थेन एक सात्विक परिवर्तन हाडप हे खूप गरजेचें जाल्लें आसा. आणि ताका लागून हो सनातन शंखनाद महोत्सव जो आसा त्याचें आयोजन केल्लें आसा. आमी जाणा की महाभारत काळान भगवान श्रीकृष्णान पांचजन्य शंख फुकले आणि जो धर्म अधर्माचो लढो आशिल्लो त्याची घोशणा केली. तर त्याच प्रेरणेन दिल्लीच्या इंद्रप्रस्थ भूमीन शंखनाद महोत्सवाचे हे आयोजन केल्लें आसा. ह्या शंखनादान जे सुप्त हिंदू आसात तांच्या भितर जागृती जातली आणि सनातन राष्ट्र ही जी संकल्पना आसा ही तांच्या पर्यंत पावतली आणि तेही या कार्यान सहभागी जातले असो आमचो विश्वास आसा. बरें आसा. ह्या निमित्तान सुप्त हिंदू मदीं जागृती जातली अशें तुमी म्हटलां. शंखनाद कार्यक्रम तुमी फार्मागुडयेर आयोजन केल्लो, ताजो कितें लाभ जालो? किंवा गोंय हें पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहा. पर्यटनाच्या दृश्टीन हातून कितें लाभ जातलो काय हें मातशें थोडक्यान सांगता? बरोबर आसा. म्हणजे गोंयान जो शंखनाद जाल्लो न्ही ताजो लाभ निश्चितच पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जाल्लो. म्हणजे गोव्याची जी भूमी प्रतिमा आसा ती कशी आसा आयज पळयत जाल्यार गोवा म्हणजे कॅसिनो, गोवा म्हणजे पब, डान्स, ड्रामा, नाच गाणे किंवा ड्रग्स अशी एक नकारात्मक भूमिका प्रतिमा जी आसा ती गोव्याची निर्माण जाल्ली आसा. पण जेन्ना गोव्यान फर्मागुडीत हो शंखनाद महोत्सव जाल्लो तेन्ना जे 30,000हून अधिक पर्यटक हांगा पर्यटक न्ही जे लोक आयिल्ले तांच्यांनी हांगा जे प्रदर्शन पळयल्लें
तर तातूंतल्यान निश्चितच त्यांच्या मनान जी गोव्याबद्दलची नकारात्मक भुमिका आशिल्ली तातूंत सकारात्मक पालट जाला. आणि हे आमी म्हणटा अशें न्ही, तर हे कार्यक्रमांक उपस्थित आशिल्ले गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत यांच्यांनी हो उल्लेख केल्लो आसा. सो ते स्पश्ट जाता की हाका निश्चितच लाभ जाल्लो आसा. आता गोवा ही देवळांची भूमी आसा. एक देवूळ एक मंदिर जें आसा तातूंतल्यान केवळ सांस्कृतीक पुनरुत्थान जाता अशें न्ही, तर तातूंतल्यान सामाजीक आर्थीक अशेंय पुनरुत्थान जावं शकता. आणि हाजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेश हांगा असलेले काशी कॉरिडोर किंवा श्रीराम जन्मभूमी. आता जेन्ना हो श्रीराम जन्मभूमीचो सोहळो जाल्लो तेन्ना उत्तर प्रदेशान प्रचंड प्रमाणात आर्थीक वेवस्था जी आसा न्ही तातूंत सुदार जाल्लो. तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयाचें जें वार्षिक बजट आसा तें जवळ जवळ 26,000 कोटी इतकें आसा. पण राम जन्मभूमीच्या सोहळ्याच्या दरम्यान एक 45 दिसान उत्तर प्रदेशाक कितकें आर्थीक सहाय्य मेळ्ळें? जवळ जवळ 22,000 कोटी केवळ 45 ते 50 दिसान. जाल्यार हातूंत आमकां लक्षांत येता न्ही की राष्ट्राच्या विकासाक जे आध्यात्मीक पर्यटन आसा तातूंतल्यान निश्चितच बळ प्राप्त जाता. सो हो भाग आमी लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणजे कशें जाता जेन्ना अयोध्यान हो कार्यक्रम जाल्लो तेन्ना खूब नवीन जवळ जवळ 150हून अधिक नवीन हॉटेल्स थंय कार्यरत जालीं. लोक येतात, पर्यटक येतात तेन्ना तांच्या जेवणाची वेवस्था, भोजन वेवस्था, दळण वळण हाकाय चालना मेळ्ळी. इतकेंच न्ही, तर उत्तर प्रदेशाचे जे स्थानीक उद्योग आसात किंवा हस्तकला आसा तर ह्याकाय व्हडल्या प्रमाणात प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा न्ही. तसो जर अभ्यास आसा न्ही जाल्यार उत्तर प्रदेशाचें जें पर्यटन जें आसा न्ही तें कितक्या टक्क्यान वाडलां? जवळ जवळ 350% ह्या हेतून वाड जाल्ली आसा पर्यटनान. म्हणजे आमची जे आध्यात्मीक पर्यटन म्हणा, देवळांचो जो भाग तातूंत जर आमी समाविष्ट केलो न्ही तर राष्ट्र निर्मितीच्या हेका बळ हें अवश्य आमकां मेळटलें हें लक्षांत येता. आणि ताका लागून गोव्याच्या बाबतीन आमी म्हणूं शकता की जी गोव्याची जी नकारात्मक प्रतिमा आसा न्ही ती बदलली. कित्याक गोव्यान जेन्ना हो कार्यक्रम जाल्लो तेन्ना हजारो अशे विदेशी प्रतिनिधी गोंयांत आयिल्ले आसा आणि तांच्यांनी हो सगळो भाग पळयल्या नंतर तांकां लक्षांत आयलें की गोवा जी आसा न्ही ती खरी पवित्र भूमी आसा आणि ताजें म्हत्व आध्यात्मीक म्हत्व जें आसा तें तांकां लक्षांत आयिल्लें. म्हणजे तुमचें म्हणणें आसा की उत्तर प्रदेशाक पर्यटनाच्या दृश्टीनसून आर्थीक मदत झाली, जी तुम्ही 22,000 कोटी सांगली. तर आता तुम्ही म्हणटा की सनातन राष्ट्र करपाक जाय, हाजे बद्दल तुम्ही थोडक्यान सांगता? आता सनातन राष्ट्र म्हणजे कितें आसा हें आमी समजून घेवपाक जाय. जर एका वाक्यान सांगपाचें जालें जाल्यार सनातन राष्ट्र म्हणजे कितें हें आमकां खबर आसा. आमी रामराज्य जाणा न्ही, तर सनातन राष्ट्र म्हणजे दुसरें कितें न्ही तर रामराज्य म्हणजेच सनातन संस्था. तर हेच जे आमचे सनातन म्हणल्या नंतर रामराज्य आसा किंवा जे कितें आतां सनातन राष्ट्र म्हणटा ताका न्ही काही सिद्धांत आसा न्ही ताजें पालन आमकां करचें पडटलें. तर हे सिद्धांत कशे आसा? तर हे सिद्धांत जे आसा न्ही ते विश्व कल्याणकारी सिद्धांत आसात. म्हणजे ह्या सिद्धांतांचें पालन केल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीची ऐहिक प्रगती जातली आणि पारमार्थीकूय प्रगती जातली. म्हणजे तो व्यवहारानूय ताणें तो प्रगती करतलो, तसेच ताका जे सूख शांती समाधान जाय आनंद जाय हाजोय अनुभव तो घेवं शकतलो. इतकेंच न्ही, हे जो सनातन सिद्धांत आसा न्ही तो एका व्यक्ती पुरते किंवा एका समुदाया पुरते किंवा एखाद्या संप्रदाया पुरते मर्यादित आसा का? तर अजिबात ना. संपूर्ण विश्वाचे कल्याण ह्या सनातन सिद्धांतांतल्यान जातलें हाज्या बद्दल जागृती आसा जी ही सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आसा न्ही तातूंतल्यान जातली. आता ही आमची जी सनातनची जी तत्वे आसा ती म्हणजे कितें? तर सत्य, न्याय, नीती, शौर्य, साधना हे सगळ्या गोष्टी ज्यो आसा न्ही तेजेर आधारीत जी आसतलें न्ही राष्ट्रबांदणी ती म्हणजे सनातन राष्ट्र. आता ही तत्व आमकां खंय मेळटली? जाल्यार आमचे सगळे वेद आसा, उपनिषद आसा, महाभारत, रामायण आसा, ज्ञानेश्वरी आसा. आमच्याकडे अनेक ग्रंथ आसा की ह्या ग्रंथांच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रबांदणी कशी करची हे सगळे तत्वज्ञान जे आसा न्ही
ते दिल्ली आसा. आता सनातन राष्ट्र स्थापन जाल्यानंतर तातूंत लोकांचो अनुभव कितें आसलो, तांकां लाभ कितें जातलो, तर हांगा न्ही प्रत्येक व्यक्तीक जे आसा ते उपासनेचें स्वातंत्र्य आसतलें. कोण उच्च, कोण नीच, खालच्या जातीचो, वरच्या जातीचो असले कसलेच मतभेद ह्या सनातन राष्ट्रांत असचे ना. तसेच हांगा प्रत्येक व्यक्ती न्ही हो सुरक्षीत आसतलो. आयज आमी पळयता न्ही सुरक्षा ही म्हत्वाची गोश्ट आसा. तसेच त्याचें आयुश्य हें समृद्ध आसतलें, कित्याक तो ह्या सिद्धांताचो पालन करता म्हणून. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे हांगा न्यायाचें राज्य आसतलें. ते खूब म्हत्वाचें आसा. आतां छत्रपती शिवाजी महाराजान जे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केल्ली न्ही, तेन्नाचे जे सिद्धांत आशिल्ले तेच सिद्धांत परत आमकां हांगा हाडूंक जाय. आनी त्याच्या प्रयत्ना खातीर हे सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आसा तो आयोजीत केल्लो आसा. म्हणजे सनातन राष्ट्र जे आसा न्ही हे कितें तरी एक नवीन संकल्पना आमी मांडटा अशातलो भाग ना. तर ही आमची प्राचीन संकल्पना आसा. म्हणजे आमची प्राचीन भारताची ओळख आसा सनातन राष्ट्र किंवा हिंदवी स्वराज्य किंवा रामराज्य. पण आमी पळयता की अनेक शतकांपूर्वी भारताचेर किंवा ही संस्कृती नश्ट करपा खातीर अनेकांनी प्रयत्न केल्ले आसा. पण त्या त्या वेळार आमचे जे राष्ट्रपुरुश आशिल्ले, धर्मपुरुश आशिल्ले, तांच्यांनी हे जे भाग जो आशिल्लो तो थारोवपा खातीर न्ही ते शिवधनुश्य पेल्लेले आसा. पण तरी सुद्दां काही काळा परत हे जे धर्मद्वेश्टी आसात तांचे उपद्रव जे आसा ते सुरू जाल्ले आसा. आणि म्हणून त्यांचे जे प्रयत्न सुरू जाल्ले आसा ते खंय तरी थारोवपाक जाय. आणि हे थारोवपा खातीर आज सनातन राष्ट्राची जी आमी घोशणा करता किंवा उद्घोश करतात ते खूब आवश्यक आसा. म्हणजे हे षडयंत्र जे आसा न्ही ते आतां खंय तरी सुरू जालें अशें ना. म्हणजे भारत स्वातंत्र्य जालो ताच्या नंतर तेंच्यांनी हे कार्य जे आसा न्ही सनातन राष्ट्र किंवा हिंदू राष्ट्र किंवा भारताक नश्ट करपा खातीर प्रयत्न केल्ले आसा. तातूंत तेंच्यांनी कितें अभ्यास केल्लो की जर आमकां भारत नश्ट करूंक जाय जाल्यार भारताचो आधार कितें आसा तो म्हणजे हे सनातन राष्ट्र किंवा सनातन तत्व आसा ती. आणि म्हणून ही सनातन तत्व नश्ट करपा खातीर तांचे हे प्रयत्न आसा न्ही ते अविरत सुरू आसा. सो ताका लागून तेंच्यांनी वेगवेगळे टूल किट्सचो वापर केल्लो आसा. उदाहरणार्थ आमी पळयत जाल्यार लव जिहाद आसा, हलाल जिहाद आसा, लँड जिहाद आसा, वकफ बोर्ड आमी पळयता. आमचे जे हे आसात धर्मा खातीर कार्य करणारे कार्यकर्ते आसा तेंच्यो हत्या करप, दंगली करप अशे वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान ते हे सगळे जे हिंदू धर्माचे पायीक आसा पळय तांकां नश्ट करपा खातीर प्रयत्न सुरू आसा. आणि म्हणून आमकां सनातन राष्ट्र स्थापीत करपाची आयज परत आवश्यकता निर्माण जाल्ली आसा. कित्या खातीर न्ही तर आमी पळयता जाल्यार भारत न्ही आत्ताच्या घडीक हो सेक्युलर राष्ट्र आसा. ह्या सेक्युलर राष्ट्रान आमी कितें पळयता की स्त्रिया सुरक्षीत ना, गोमाता सुरक्षीत ना, आमची संस्कृती सुरक्षीत ना, आमची मंदिरे सुद्दां सुरक्षीत ना न्ही. अशें जर आमचे ही वेवस्था आसा तर तातूंत परिवर्तन हाडप ही खूब गरजेचें आसा. त्या भायर आमच्यो ज्यो हिंदू धर्माच्यो काही परंपरा आसा तर एक लॉबी अशी कार्य करता की आमच्यो ज्यो परंपरा आसा ते म्हणजे खंय तरी धर्म अंधश्रद्धा आसा अशा प्रकारचे प्रसार सुरू करतात, अपप्रचार करतात. किंवा आमची जी वैदीक व्यवस्था आशिल्ली तर ती म्हणजे सुडो विज्ञान आसा, म्हणजे वैदीक विज्ञान आसा हे सुडो छद्म विज्ञान आसा अशा प्रकारची टिका केल्ली वता. आणि ताचो परिणाम जो आसा तो समाजाचेर जाता आणि समाज खंय तरी हिंदू धर्मा पासून पयस वता. जाल्यार ते रोखपा खातीर आयज सनातन राष्ट्राची आवश्यकता आसा. म्हणजे आतां आजून एक आमी जर पळयलें न्ही की जशे हे आघात वाडत आसा तशे अनेक संघटना आसा, अनेक लोक फुडें येतात आनी तांच्यांनी हाच्या विरोधान चळवळी सुरू केल्ल्यो आसा. पण तांचे आघात थांबल्या अशें कांय आमकां दिसना न्ही की बाबा तेंचे आघात थांबल्या. म्हणजे जितक्या वेगान आमी फुडें वयतात तितक्या वेगान तेंचेय जी आक्रमणां आसा न्ही ती सुरूच आसा. जशें आतां हालींच प्लेस ऑफ वर्शीप ॲक्ट जे आसा तातूंत जो निर्णय आयिल्लो आसा आमी पळयता की आयज मंदिरांची पुनर्स्थापना करप हे कितके म्हणजे अवघड जाल्लें आसा, अशक्यप्राय अशें दिसता न्ही. सो ह्या सगळ्या वेवस्थेन न्ही सुदारणा करपाची आवश्यकता आसा.
घुसखोरी तर इतकी वाडलेली आसा की आज भारतातले अनेक प्रदेश असे आसात न्ही की ते स्वताक स्वतंत्र घोशीत करपा खातीर फुडें सरलेले आसा. म्हणजे एकूणच भारताची आमी एकात्मता पळयता किंवा सुरक्षा ह्या दृश्टिकोनांतल्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा न्ही त्यो घातक आसात. संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले हांचो ह्या शंकरनागा फाटल्यान दृश्टिकोन कितें आसतलो? सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांच्यानी जरी सनातन संस्थेची स्थापना केल्ली आसा तरी ते केवळ एक संस्थापक आसा अशें ना, तर ते एक द्रश्टे महापुरुष आसा. आमी पळयता पळय काही 25 वर्सां पयलीं हिंदू राष्ट्र हो शब्द उच्चारपाक सुद्दां लोक भियाताले. पण त्या टायमार तेंच्यांनी ईश्वरी राज्याची स्थापना हो ग्रंथ प्रकाशीत केलो आणि त्या ग्रंथांतल्यान जे विचार आसात न्ही त्या विचारांतल्यान जे वैचारीक क्रांतीचे बीज आसा पळय ते तेंच्यांनी तेन्ना रोवलेले. आणि म्हणूनच आज सनातन राष्ट्र जो आसा हो त्यांच्या तपश्चर्येचो किंवा त्यांचे जे हे सगळे कार्य आसा त्याचे मूर्त स्वरूप आसा. तांचें म्हणणें कितें आसा की आज आमी समाजान जर सुदार हाडपाक जाय, समाजातले लोक जे आसात ते सुखी आनी समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार समाज हो सात्वीक जावप हे खूब गरजेचें आसा. जोपर्यंत समाजान सात्विकता वाडना न्ही तोपर्यंत हे परिवर्तन घडोवन हाडप खूब कठीण आसा. आणि म्हणूनच ह्या सनातन राष्ट्राचो उद्घोश जो आसा तो तेंच्यांनी केल्लो आसा. आणि त्यांच्या ह्या चैतन्यदायी प्रेरणेन आज भारतातलेच न्ही तर विदेशातले सुद्दां हजारो लोक ह्या विचारसरणी कडेन आकर्शीत जाल्ले आसा आणि कार्यरतही जाल्ले आसा. आता दिल्लीत भारत मंडपम हांगा तुमी हो शंकरनाग महोत्सव करूंक सोदता. हाचें स्वरूप कशें आसतलें आनी हातूंत कितें विशेश आकर्शण आसतलें हें तुमी प्रेक्षकांक सांगूंक शकता? आता दिल्लीन जो शंखनाद महोत्सव जातलो न्ही तो डिसेंबरच्या 13 तारखेपासून ते 15 तारखेपर्यंत भारत मंडपमच्या हॉल क्रमांक 12 हातून जातलो. आणि हो न भूतो न भविष्यती असो हो सोहळो जावपाचो आसा. आता हेतून जे प्रदर्शन आसा तातूंत वैशिष्ट्य म्हणजे कितें आसा त्या प्रदर्शनाचे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्पर्शाने पावन जाल्ली जी भवानी तलवार आसा ती या प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण आसतली. त्या भायर जे शिवकालीन शस्त्रकला आशिल्ली शस्त्रां आशिल्लीं ताजेही प्रदर्शन हांगा भरयल्लें वतलें. आता हे प्रदर्शन कित्या खातीर तर आयज आमी पळयता की आमकां आमचो इतिहास खबर ना. आमचो इतिहास कितको पराक्रमी इतिहास आसा ह्याची जाणीव युवा पिढीक ना. सो ते प्रदर्शन पळयल्या नंतर सगळ्यांक लक्षान येतलें की आमचे इतिहास जो आसा न्ही तातूंत पराक्रमी वीर पुरुष जावन गेल्ले आसा आनी तांणी प्रत्येक पावलाचेर न्ही आपल्या राष्ट्राचें रक्षण केल्लें आसा. सो हे जो भाग आसा न्ही तो त्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान जातलो. तसेच आमची जी प्राचीन युद्धकला आसा त्याचेंय थेट प्रक्षेपण ह्या कार्यक्रमांतल्यान जातलें. तातूंत अनेक संवाद परिसंवाद आसतले. तर त्या सगळ्यांचो मुख्य हेतू कितें आसतलो? आमच्या संस्कृतीचें रक्षण, आमचें राष्ट्र रक्षण तसेच शौर्य जागरण हे तिनूय गोश्टी आसा ज्या माध्यमांतल्यान साध्य जावपाक जाय तेजेर वेगवेगळे जे मान्यवर आसा न्ही तांच्या भितर चर्चा जातली आणि देशाक एक दिशा निश्चित मेळटली. हे शौर्य जागरण संस्कृती रक्षण हाजे बद्दल कळ्ळें. पूण ह्या कार्यक्रमाच्या माचयेचेर कोण कोण मान्यवर आसतले, कोण कोण संत आसतले आनी तांचो दृश्टिकोन कितें आसतलो? सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जो आसा हो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम आसा, धार्मिक कार्यक्रम आसा. आणि धर्मकार्य म्हटल्या नंतर संतांचो हो आशिर्वाद जायच. त्याच्या शिवाय कार्य पूर्णत्वाक वचना. म्हणून ह्या कार्यक्रमाक श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष परमपूज्य गोविंद देवगिरी महाराज हे उपस्थित आसतले. तसेच मेहंदीपूर बालाजी मंदिराचे सिद्धपीठाध्यक्ष परमपूज्य डॉक्टर नरेश पुरीजी हेही आसतले. हिंदू जनजागृती समितीचे मार्गदर्शक सद्गुरू चारुदत्त पिंगळेजी आसतले.
आणि सनातन संस्थेच्या उत्तराधिकारी श्री सतशक्ती बिंदासिंगबाजी, श्री चितशक्ती अंजली गाडगीळजी हांचेही बहुमूल्य असे मार्गदर्शन असतले. त्याशिवाय सामाजिक आणि राज्य क्षेत्रांत कार्य करणारे अनेक मान्यवर हांगा उपस्थित असतले. उदाहरणार्थ केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत, दिल्लीचे सांस्कृतिक मंत्री श्री कपिल मिश्रा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि खासदार छत्रपती उदयराजे भोसले, भारताचे माजी सरन्यायाधीश श्री उदय ललित, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष श्री सतीश महना, भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाचे माजी प्रधान सल्लागार लेफ्टनंट गव्हर्नर विनोद खंडारे, प्राच्यम OTTचे कॅप्टन प्रवीण चतुर्वेदी, गृह मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागार ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, राजघराण्याचे डॉक्टर लक्षयराज सिंग मेवाड, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य श्री प्रियांक कानुनगो, तसेच सेव्ह भारत सेव्ह कल्चर आणि माजी माहिती आयुक्त श्री उदय माहूरकरजी, गोव्याच्या प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती शेफाली वैद्य, श्रीराम जन्मभूमी हांगा जे श्रीरामांची मूर्ती आसा ते मूर्तिकार श्री अरुण योगीराजजी, सुदर्शन चॅनलचे जे प्रमुख संपादक आसात श्री सुरेश चव्हाणकेजी, तसेच काशी मथुरा या खातीर जे लढा देणारे अधिवक्ता आसात विष्णू शंकरजी हे आसतले. शरयू फाउंडेशनचे श्री राहुल दिवाणजी, रक्षा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉक्टर वेदवीर आर्य असे अनेक मान्यवर असतले या शंखनाद महोत्सवाक उपस्थित असतले. म्हणजे धर्म, राष्ट्र आणि नीती या सगळ्यांचो त्रिवेणी संगम जो आसा न्ही हांगा जातलो. म्हणजे राज्यकर्तेही आसा, त्याच्यानंतर समाजातले जे वेगवेगळे घटक आसात ते कार्य करतात तेही आसात, प्लस बाकी समाजही आसा. सो ह्या तिन्ही गोष्टींचो संगम, त्रिवेणी संगम हांगा जातलो. त्रिवेणी संगम हांगा जातलो हो एक बरो मुद्दो आसा. परंतु आमच्या प्रेक्षकांक जाणून घेवपाचें आसा की संरक्षण मंत्रालयाचे बरेच आसा, त्याच बरोबर माजी सरन्यायाधीश आसा, जाल्यार ह्या कार्यक्रमान जो आज आमच्या राष्ट्राक दहशतवाद आणि नक्षलवाद हो जी एक मोठी समस्या आहा ताजेर कितें चर्चा जातली काय? नक्कीच ह्या विशयांचेर चर्चा जातली आणि ताजो उद्देशूच हो आसा. म्हणजे 14 डिसेंबर हो जो कार्यक्रम आसा त्या दिसाचो, तातूंत विश्व कल्याणकारी जे सनातन राष्ट्र आसा ताज्या बद्दल सगळे चर्चा जातली आणि वेगवेगळी जी सत्रां जातली त्या सत्रांत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शौर्य ह्याचेर भर दिल्ली वतली. हालींच आमी पळयलां की ऑपरेशन सिंदूर जालां आणि आमच्या देशाच्या सैन्याचे सामर्थ्य कितके वाडलेले आसा हे जगा समोर सिद्धही जाल्लें आसा. पण तरी आसतना जे अंतर्गत शत्रू आसा न्ही तांच्यो कारवायो खंय तरी थांबल्यो अशें जावंक ना. जे नक्षलवाद आसा, शहरी नक्षलवाद आसा, दहशतवाद आसा, हांकां सगळ्यांक जर आमकां विमोड करपाक जाय, थारोवपाक जाय जाल्यार केवळ लश्करी जी आंखणी आसा किंवा लश्करी कारवाई आसा ती पावता अशें ना. त्याच्या फुडें वचून कितें तरी जावपाक जाय आणि त्याच्या खातीर जो वैचारीक लढा किंवा समाजाक त्या दृश्टिकोनांतल्यान तयार करपाचो जो भाग आसा तोही खूप म्हत्वाचो आसा. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या कार्यक्रमान ह्या सगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली. आता स्वसंरक्षण आसा, ताज्या बद्दलचे तज्ञ आसा, विचारवंत आसात, संरक्षण क्षेत्रातले तज्ञ आसात, हे सगळे एकठांय येवन ते ह्या वेगवेगळ्या गोष्टींचेर चर्चा करतले आणि भारताच्या दृश्टिकोनांतल्यान योग्य दिशा कितें आसा, योग्य निर्णय कितें आसा ह्या बद्दलही चर्चा जातली आणि त्याच्या मार्गदर्शनाचो लाभ सगळ्या भारतीयांक निश्चितच जातलो. आणि म्हणूनच म्हणजे हे कित्या खातीर तर सनातन राष्ट्र आसा हाचो मेन कणो जे कितें आसा तर स्वसंरक्षण प्रशिक्षण आणि शौर्य जी आमची परंपरा जावन गेल्ली आसा, तर त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विशयांचेर चर्चा जातली. तुमची संस्था शिवाजी महाराजाचो आदर्श घेवन फुडें चलता. तुमी हांगा प्रदर्शन म्हणून भवानी तलवारीचेय बी प्रदर्शनाक दवरतले म्हणून आयकलां.
तर शिवाजी महाराजाचो हो आदर्श फुडें कसो राबोव येता हाजे बद्दल तुमची कितें आसा भुमिका आसा? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. तांच्यांनी शुन्यांतल्यान हिंदवी स्वराज्य स्थापन केल्लें. तांच्या सोबत कितके मावळे आशिल्ले? केवळ 35,000 मावळे आशिल्ले. त्या मावळ्यांक घेवन तांच्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केल्ली. आयज आमी पळयता आमच्या हिंदूंची संख्या कितकी आसा, करोडोनी आसा न्ही. पण हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेच्या फाटल्यान जी इच्छाशक्ती आशिल्ली, जे ध्येयवाद आशिल्ले, ते आयज खंय विसरला आमी सगळे जाण. हाजेर विचार जावपाक जाय न्ही. तो विचार ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जातलो. थोडक्यान कितें की जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिंदू राष्ट्र जे आमी म्हणटा न्ही, तेच म्हणजे हे सनातन राष्ट्र आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्या हिंदवी स्वराज्यान स्त्रियांक सन्मान आशिल्लो, स्त्रियो सुरक्षीत आशिल्ली, गोमाता सुरक्षीत आशिल्ली आनी परकीय आक्रमक जे आशिल्ले न्ही तांकां एक भंय आशिल्लो, तांचेर एक जरब आशिल्ली. तो भाग आतां परत जावपाक जाय न्ही. हीच व्यवस्था पुनर्स्थापीत करपा खातीर ह्या शंखनादाचो कार्यक्रमाचो आयोजन जे आसा न्ही त्या उद्देशान केल्लें आसा. म्हणून आमी प्रत्येक हिंदूक आवाहन करता की तुमी आसा न्ही, म्हणजे आमी सगळ्यांनी मेळून आपापल्या क्षेत्राचे मावळे जावपाक जाय. म्हणजे कोणी पत्रकार आसतले तांच्यांनी पत्रकारितेन, कोण डॉक्टर आसतले, कोण इंजिनियर आसतले, कोण शिक्षक आसतले, सगळ्यांनी राष्ट्राच्या दृश्टिकोनांतल्यान मावळे जावपाक जाय. धर्मरक्षणा खातीर फुडें येवंक जाय. आनी हातून जे गृहिणी आसा न्ही तांकांय वगळलेलें ना. म्हणजे समाजांतलो प्रत्येक घटक आसा न्ही तांचें योगदान जें आसा तो म्हत्वाचो आसा. जावं न्ही आपलो खारीचो वांटो, पण तो वांटो आपणें उखलपाक आवश्यक आसा. हो खारीचो वांटो खरेंच सगळ्यांनी उखलपाक जाय. पूण हो जो तुमचो शंखनाद कार्यक्रम आसतलो हो जाल्या उपरांत जनतेक आनी विशेश करून प्रशासनाक कितें संदेश दिवंक सोदता तुमी? पळया, आतां जे आमच्या भारतान जी कितें स्थिती निर्माण जाल्ली आसा तातूंत कोणूय तटस्थ रावूं शकता का? अजिबात न्ही. आतां आमकां जर हातूंतल्यान भायर येवंक जाय जाल्यार 2 मार्ग आसा. एक मार्ग कितें आसा की जे आतां अधपतन सुरू आसा, सांस्कृतीक अधपतन, राष्ट्रीय अधपतन सुरू आसा, ताका एक मूक प्रेक्षक म्हणून रावपाचें, कांयच करप ना. दुसरो मार्ग कितें आसा तर सनातन मुल्यांचेर जो आधारीत स्थिर आनी सुरक्षीत असो जो भारत आमकां घडोवपाक जाय न्ही, तर ते घडोवणुकीन आपलो सहभाग दिवप. आतां हातूंतलो खंयचो पर्याय योग्य आसा? दुसरो पर्याय योग्य आसा न्ही. म्हणून आमचो संदेश कितें आसा की आमी प्रेक्षक म्हणून आतां रावपाचें ना. आमी सगळ्यांनी धर्मरक्षणा खातीर, राष्ट्र रक्षणा खातीर जे दायित्व आसा न्ही ते उखलूंक जाय. आतां हे प्रत्येकान कित्याक उखलपाक जाय? तर आमच्या भारतान लोकशाही आसा आनी लोकशाहीची जी ताकद जी आसा न्ही ती कित्यान आसा? तर लोकशाहीची ताकद ही जनतेन आसा. जनता जर संघटीत जाली न्ही जाल्यार कायदे बदलू शकतात. जनता जर संघटीत जाली ना जाल्यार राजकीय नेते आपले निर्णय बदलू शकतात. तसेच जनता जर संघटीत जाली न्ही जाल्यार जी एक प्रवृत्ती आसता न्ही समाजाची तातूंतय खूब अमूलाग्र आणि सकारात्मक हो बदल जावं शकता. आणि म्हणूनच संघटीत राहून हे सगळे करपा खातीर हे एक महत्त्वाचे पाऊल जे आसा ते ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान घेतलेले आसा. आणि आमच्या राष्ट्राचो जो कणो आसा न्ही, जी ताकद आसा ती कित्यान आसा? जाल्यार सत्य, नीती, न्याय, शौर्य, साधना ह्या सगळ्या तत्वांचेर आमचें राष्ट्र उबें आसा न्ही. जाल्यार ह्या तत्वांक लागूनय आमकां प्रत्येकान जी आपले एक खारीचो वांटो आसा न्ही तो उखलपाक जाय. हो भाग आमी लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणजे हो जो काळ आसा न्ही हो परिवर्तनाचो काळ आसा. आणि आमच्या शास्त्रांत कितें म्हटलेलें आसा की धर्मो रक्षती रक्षितः. सो धर्माचें रक्षण करणारे जे आसा न्ही तांचे धर्म हो रक्षण करतले हे निश्चित. ही श्रद्धा आमकां आतां वाडोवपाची गरज आसा. म्हणजे दिल्लीन जो बॉम्बस्फोट जाल्लो ताच्या नंतर आमी पळयता न्ही की सगळे दायित्व आसा आमी सरकाराचेर आनी सैन्याचेर सोडूं शकता का? ना न्ही. आमचें सुद्दां कितें तरी दायित्व आसा. आमी सुद्दां स्वताच्या रक्षणा खातीर आमच्या भितर शौर्य जागरण करपाची आवश्यकता निर्माण जाल्ली आसा. आणि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान
होच भाग जो आसा न्ही तेजेर भर दिल्लो वतलो की प्रत्येक नागरिकाचे न्ही सहभाग जो आसा न्ही तो अत्यंत आवश्यक आसा. आणि जेन्ना हे सगळे घडटले न्ही तेन्ना जे सरकार आसा किंवा प्रशासन आसा न्ही तांकां हिंदूंचे जे संघटीत बळ आसा पळय ताजेही प्रदर्शन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान निश्चितच जातलें. एके काळी आमी म्हणटा की भारत हो भारतांतल्यान सोन्याचो धूर निघतालो, सोने की चिडिया अशेंय म्हणटाले न्ही आमी. पण केवळ भारतांत संपत्ती आशिल्ली म्हणून आमी ताका सोने की चिडिया म्हणटाले का? अजिबात ना. भारताचो जो मूळ गाभो आसा न्ही जो सनातन राष्ट्राचो आमी मूळ गाभो म्हणटा ते म्हणजे शौर्य, धर्मनिश्ठा हाका धरून जी जीवनमूल्य आशिल्ली न्ही ती जीवनमूल्य खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आणि ह्याका लागून न्ही भारताने विश्वगुरूचे पद जे आशिल्ले न्ही ते प्राप्त केल्ले आशिल्ले. आतां सुद्दां भारतान खूब प्रगती केल्ली आसा न्ही, तांत्रीक क्षेत्रांत केल्ली आसा, सामाजीक क्षेत्रांत केल्ली आसा आणि झपाट्यान प्रगती केल्ली आसा ह्या काही वर्सांनी आमी पळयता. आणि ऑपरेशन सिंदूर जालें तातूंत आमी आमच्या सैन्याची ताकद कितें आसा तेंय आमी पळयल्लें. पण तरी आमच्या देशा समोर, राष्ट्रा समोर, समाजा समोर जी आव्हाने आसा न्ही ती आव्हाने खंय कमी जाल्या. म्हणजे जितक्या वेगान प्रगती सुरू आसा न्ही तितक्याच वेगान हांचेय प्रयत्न जे आसा न्ही आमकां विमोड करपाचे तेय सुरू आसा. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान जी शत्रूंचे कट कारस्थान आसा न्ही ताचो वेग किंवा ते आवाक्यान हाडपा खातीर जे प्रयत्न जावपाक जाय ताका वयली धर्मनिरपेक्षता आसा किंवा वयले उपाय आसा न्ही तातूंतल्यान कांय जावचें ना. मतां खातीर जे लांगूल चालन जे चालू आसा न्ही तातूंत आमी आमच्या राष्ट्राचो कणो जो आसा किंवा आमचें राष्ट्र आसा न्ही तें कमकुवत करत आसा. सो म्हणूनच परत विश्व कल्याणा खातीर प्रत्येक जीव मात्राच्या कल्याणा खातीर आमकां परत भारत हो सनातन राष्ट्र जाल्लो जाय हेंच लक्षांत येता न्ही. बरें आसा. तुमी ह्या शंखनाद कार्यक्रमाचो सगळो उद्देश सांगलो, मान्यवर कोण येतले ते सांगले, थंय चर्चा कितें जातली माचयेचेर तें सांगलें. आतां आमच्या प्रेक्षकाक तुमी सांगूंक सोदता की कितें आव्हान करूंक सोदता प्रेक्षका खातीर? निश्चितच राष्ट्रप्रेमी, धर्मप्रेमी हिंदू बांधवांक अगदी कळकळीची विनंती आसा की आतां खंयचोय पक्ष, खंयचोय संप्रदाय, खंयचोय पंथ, संघटना हे सगळे भेद जे आसा न्ही ते आमी दूर करून आमकां हिंदू म्हणून संघटीत जावन सनातन राष्ट्राच्या निर्मिती खातीर प्रयत्न करपाक जाय. आणि ताज्या खातीर तो सगळो भाग कितें करपाचें, फुडें कशें करपाचें हे समजून घेवपा खातीर न्ही सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आसा न्ही तातूंत आमी व्हडल्या प्रमाणांत सहभागी जावपाक जाय. म्हणजे ज्या प्रमाणे राम सेतूच्या टायमार त्या छोटे खारीनूय आपलो वांटो उखललेलो न्ही तसोच वांटो आमी सगळ्यांनी उखलूंक जाय. आणि हे राष्ट्रकार्य आसा हे एकट्या दुकट्याचें कार्य ना. तर ह्या भावनेन दिल्ली हांगा येवपाची सगळ्यांक विनंती आसा. आणि हो जो ऐतिहासीक क्षण आसा त्याचे साक्षीदार आमी जावपाक जाय. हे खंयच्या एका संस्थेचें कार्य न्ही तर हे संपूर्ण मानवजाती खातीर जे कार्य आसा तातूंत सगळ्यांचो सहभाग हो अपेक्षीत आसा. तेन्ना सगळ्यांक आव्हान करता की सहभागी जावचें. म्हणजे हीच आमची देवपुजा आसतली, हीच आमची समाज पुजा आसतली आणि हीच आमची साधनाय आसतली. तर म्हणून आता आपण संघटीत होऊया आणि दिल्लीतून हो जो सनातन राष्ट्र शंखनाद आसा न्ही तो शंखनाद आमी व्हडल्या प्रमाणात करूया इतके सगळ्यांक सांगपाची एक इच्छा आसा. धन्यवाद. हो आसलो शंखनाद कार्यक्रम जो दिल्लीक 13 ते 15 डिसेंबराक जावपाचो आहा. एक नवी उमेद घेवन, एक नवो संकल्प घेवन सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमान सहभागी जावचें इतलेंच सांगून हांव ही चर्चा सत्र थांबयतां. धन्यवाद.